Balama voire Bamako lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ɲinɛ mun ye ale kalankuncɛ ɲɔgɔndanw ye olu bila bɛ nin kalo in kan n'o ye uti kalo ye san 2021 ka tali kɛ o la gɛlɛya caman olu bɛ a kɔnɔ o gɛlɛyaw olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɔfɛ an ye laɲini kɛ ni i y'a mɛn diɲɛ ko ko ka a bɛ kɛ i bɛ sɔrɔ daminɛ de bɛ a la n'i y'a mɛn ɲɔgɔndan a bɛ kɛ o b'a sɔrɔ kalankaramɔgɔ olu y'a sabu ɲumantigi ye an wulila ka se jɛkulu ma jɛkulu min n'o ye lakɔlikaramɔgɔ ka lafasatɔn ye n'u k'a ma ko SYNEC Syndicat national de l'éducation et de la culture an wulila ka se u jabala la bourse travail ale kɔnɔna na an sera ye mun ye a kalatigi ye ani ale bɛ na ɲininkali sɛmɛ ale la n'o bɛ tali kɛ Mustafa Jite la Mustafa Jite ye an bɛ foli k'i ye i ni ɲantuma i bisimila wari Bamako kan ni ɲantuma bas ba Mustafa an b'a dɔn an ka jamana bɛ taabolo min kan ani tabiya min kan bi an bɛ waati min na ne ko SYNEC ale sen bɛ kalan laban ɲɔgɔndan minnu bɛ ka kɛ a burujali ani a cɛnni na wa basi n bɛ lagɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn SYNEC sen t'a la bi SYNEC sen t'a la sini SYNEC tɛ se ka don a la yɛrɛ parce que ekɔlidenw ka hakɛ o de ye ka examen organiser o de ye ka surveillance kɛ o de ye ka correction kɛ parce que ɲɔgɔndan de fana don o ye hakɛ ye min bi ekɔlidenw yɛrɛ bolo o hakɛ maa si man kan ka o hakɛ bɔ u bolo donc an sen tɛ a ko burujali la anw bɛ min na o ye an ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ surveillance la an ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ don correction fana na n'Ala sɔnna ma Mustafa Jite a secrétaire général la an bɛna ɲininkali min kɛra sisan an bɛ waati min na min ye nin ko bɛɛ lajɛlen a sigi bɛ fɛn dɔ kan n'o ye laɲini 39 n'an ko ma ko article 39 aw ka hakilina ye mun ye o kan aw bɛ mun fɔ o fana kan an bɛ ka min fɔ dɔrɔn min ye article 39 ye anw hakilina o ye ka saraw bɛ ta sunba min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko grille ka uniformiser ka bɛɛ kɛ kelen ye o kun ye anw ka lafasatɔnba n'o ye INTM ye a ka laɲini dɔ kun don depuis 2015 ayiwa article 39 in a bɛ gafe kɔnɔ n'o ye statut du personnel enseignant ye nka a ma faamuya a bɛ ka kɛ cogo min fana faamuya baliba de donna ko in na interprétation bɛɛ ye kuma fɔ a fɔcogo la nka min ye kuma hakika ye gouvernement min tɛmɛna olu ye école karamɔgɔ nɛgɛn de o ma tiɲɛ f'u ɲɛna article 39 in a tɛ se ka bouger parce que a bɛ yɔrɔ min na fo giriba o giriba in jɔn de bɛ ka bouger INTM de bɛ ka bouger ni INTM bougera de article 39 b'a fɔ k'olu fana bɛ bouger ayiwa ko in kɔni a ka nɔgɔn koyi a ka nɔgɔn an b'a ta misaliya la a b'i n'a fɔ article 39 kuma dɔ la n b'a fɔ barokɛdaw la Bakarijan ni Bilisi ka ko Segu Bilisi de bɔra Segu a yɛrɛ ma ka t'i sigi Masina ka tila ka jagoya ko ni fɛn o fɛn min kɛra tilanfɛn ye Segu ale niyɔrɔ ka sɔrɔ o la wa maa tɛ se ka maga o la o ka taa d'ale ma Bakarijan wulila don dɔ la o ko tɛ se ka bɛn Bakarijan ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ dajɛra Bakarijan na a ye dansiri ko la article 39 in kelen bɛ i n'a fɔ syndicat 15 octobre signataire du 15 octobre mɔgɔw a b'i n'a fɔ a kelen bɛ damanda de y'u bolo u tɛ fɛ ka jigin dama kɔnɔ o tɛ ɲɛ o anw bɛ yan anw bɛ ka foroba grille de défense maintenant n y'o de fɔ fana u ka article 39 to an k'u bɛ grille la u bɛ 1382 la
ou ka préavis déposé ka bon 1382 la ka ta 1500 ou bien 2000 la ke mais o de kele yo aw dlone mais aw de la yentem de la parce que ni mo aw yentem ni yentem de bougera aw ba fo ka bouger do kera demanda la dama fenga la ko o tse ka ben koy fanga tinya fo nyoni ou be ka gouvernement temene ibe ka gouvernement o ma tinya jalande fo nu nyana mindo o tse ka ben wa u be ka ta ka kina fo école kramo kelen be bolo ko fe fenye école kramo kelen te bolo ko fe fenye da bas mo fiye bibina école kramo kelen te bolo ko fe fenye mo mi kalanda mine 2005 2004 kana bla bila atike be wa binani ani ko de soro sarala catégorie B anga tinya fo nyoni école kramo ye fendo de baro bara ni bala ibala bara kanu kama munu ye ku bita polisi la olu kɛra polisiw ye munu taara sorasi la olu taara sorasiya la munu kɛra douanier olu kɛra douanier nga an bɛ se ka mun ɲini an bɛ se ka min ɲini n'o ye corporation bɛɛ lajɛlen ye o ye prime et indemnité ye misaliya la n'i ye prime de documentation ta gafe prime école karamɔgɔ bɛ se ka ɲini lacret prime a bɛ se ka ɲini prime dɔ bɛ se ka waleya yɛrɛ k'a fɔ prime de la fonction enseignante min bɛ école karamɔgɔya don bala kosɛbɛ k'a ko diya mɔgɔ tɔw ye mais n'i ye gafe prime ta ka lacret prime ta doyen bɛ se k'o ɲini wa impôt baarakɛla bɛ se k'o ɲini wa mais olu bɛ baara min fana na a b'a fɔ o ma ko prime de ristourne parce que olu de bɛ wari ladon fana kɛsi kɔnɔ bi u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ école karamɔgɔya ka fisa ni baara bɛɛ lajɛlen o tɛ dɛ baaraw don mɛ ne mɛ ɲɔgɔn na de ne ye école karamɔgɔ ye n ko dɔ de bɛ baara kɛ ka wari ladon n'o fana y'a jɔ dun chaîne de don bɛɛ bɛ baara dɔ de la ni banana jɔnni bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ olu kalannen tɛ ka tɛmɛ fonctionnaire bɛɛ lajɛlen kan parce que olu bɛ san 7 de kɛ baki kɔfɛ donc gouvernement y'a ye k'a fɔ INTM ye laɲini min kɛ laɲini min don laɲini hakika don ni ka Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen kɛ giri kelen ye a ma fɔ ko ka saraw kɛ kelen ye dɛ mɔgɔw bɛ k'o kɔnɔsukanw fana fɔ il faut k'o fana ka fɔ a ma fɔ ko saraw ka da kɛɲɛ dɛ a fɔra de sara bɛ taa sunba min na n'o ye giri ye o de ka kɛ kelen ye maintenant prime ni indemnité u bɛ ɲɔgɔn ye o hali école karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka min fɔ la minnu bɛ Kayi zone ni Mopti zone na n ko prime de risque bɛ yen olu b'o min bénéficier Bamakɔkaw t'a bénéficier o ye fonctionnaire bɛɛ lajɛlen o yɛrɛ ye danfara dɔ ye fɔlɔ mais o danfara min don a danfara ka ɲi parce que u bɛ zone min na o ye zone à risque ye donc n k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ ka kɔnɔsukan ni fɛnkɛw de fɔ k'a k'i n'a fɔ ko INTM de bɛ ka juguya kɛ ou bien quelque chose n'i ye bi bi in na $1,000,000 fara école karamɔgɔ ka sara kan INTM kɔnɔna na mɔgɔ min b'i diya fɔlɔ o ye ne ye parce que ne ye école karamɔgɔ ye INTM mɔgɔ tɔw tɛ école karamɔgɔ ye o mais min tɛ bɛn a tɛ bɛn de tiɲɛ de ka fɔ maliyɛnw ɲɛna tiɲɛ ka fɔ école karamɔgɔw ɲɛna u y'a faamuya cɔn u b'a dɔn parce que giri in taara siɲɛ fɔlɔ min na min an taara 1100 ka tila ka 1200 PV bɔlen n ko y'a sɔrɔ an tun bɛ 1060 école karamɔgɔw 1060 INTM de taara 1100 1200 o synergie kɔnɔna na dɔw tun bɛ yen nɔ u tun y'a fɔ ko non k'an t'a bénéficier ko parce que an ka giri don ne ko non au moins an bɛ taa INTM kɔnɔ ka yɔrɔ la 1100 1200 na an y'o kɛlɛ kɛ o an y'o u t'o fɔ o INTM de tilala ka gafe sɛbɛn tuguni o gafe kɔnɔna na f'a kɛn bɛ ka Sinaki ta tɔgɔ ma l'extension de la grille ka ci premier ministre ma ka ci ministre de la fonction publique ma n ko bɛɛ kɔfɛ de u nana ka na fɔ ka na don pourcentage ko ni fɛnkɛ ko la olu bɛɛ ye jatefu de ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais ni bɛ k'a ye k'a fɔ article 39 bi na kɛlen bɛ a ye maa caman ta hakili ma ka maa caman ta dusu ma surtout u tɛ ka baara kɛ ni hakili ye u bɛ ka baara kɛ ni dusu de ye k'a k'i n'a fɔ article 39 maga tɛ se ka k'a la kɔmɔ de don maga tɛ se ka k'a la o tɛ ko tɛ o loi de don u bɛ k'a fɔ ko loi de don oui loi de don ni loi man ɲi a bɛ bɔ yen o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni loi man ɲi a bɛ bɔ yen min yɛrɛ bɛ loi sanfɛ o tɛ constitution ye an bɛ constitution joli la n k'an bɛ troisième constitution de la parce que
Modibo Keïta tabolé, Modibo Keïta, président Modibo Keïta 1960, Kanabla 68 là, constitution contient wa. La constitution matla kana tuguni flana na Moussa Tile là wa. Amadou Toumane Touré matla kana ni constitution sabana wa. Anto constitution sabana de kona wa. O mangiri ni loi wa. Donc il faut quoi tirer changer ou ye kono soukaunde. OK. Mustapha Djité ne ale seneki o kalatigi no secrétaire général ambe ani alebe masala wala sa kuma yi ka se ka kunche lamembaw ka famali ka usurala nga rebulu sikanate la examen mi ne abka ke no e defu ni bakini atawbe est-ce que abina ke akesugo la wole kan me bulu kan yisi mali dum be ka wele kan min la se école de somoma ku hakilla tige iko ngumi yirana mode mali fantan nani bela jele kapu kera ka bampeu BT o kera ka bampeu defu daminana somena mali fantan nani bela jelena akera ka abikel akera aketo nyana fana somena e pro follow nyana aywa baki mimi nale ani IFM o fana bikel na la sonama école karamo be ngoy tonne mbambulo anga tonne ndo chesiri wiaye ka fombi exemple kelendronta yoro sokan o statistique nga secrétaire général mimbi o konne mako ulu ye servia mindi ani correcteur munundi 99% be bora snakila donc ambe fambe o kana america fo bi ka min fana fo kuma wera do privé ou faralanga ala ka tiena ani privé jaraga baraka ça dire bi école jumenta otazila ngo fana fo bi école minta otazila ambi mali kono ya no anga tinya fo nyogonyi système éducatif à deux vitesses. Vitesse fla de bala. Privé ou public ou Mbe misale a kelendronta. Imana commune du district de Bamako ta. Commune en konnana. Commune en bela jele. Ni secondaire ta. Lycée public kelendron de bi. No lycée fili da bosi sokoyi. Privé mimbi akatani lycée mwan nani. Ibo école ta otazila tokodi. Nin klala kametuni no anga notu ta otazila. Ou ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka tiɲɛ fɔ ekɔlidenw fana ɲɛna i bɛ note jumɛn ta otazi la bi sariya min bɛ yen nɔ hali ni 0 de moyenne de b'i bolo n'i taara examen na n'i ye 10 sɔrɔ i bɛ passer o système de bɛ yen o réforme kura ye min donna donc i bɛ note jumɛn ta otazi la et puis note t'i ta ye ekɔliden de ta don a ka hakɛ de don il faut pas que an ka hakɛ ɲinitɔ an ka dan siri ekɔlidenw fana ka hakɛ la. Kamiri ka fɔ ni ne tɛ a tɛ kɛ ni ne tɛ a tɛ kɛ a kɛlen tɛ nin ye a kɛlen tɛ nin ye a bɛ kɛ a bɛ ɲɛ fana wa u bɛ ka minnu fɔ ah non 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 administration scolaire mɔgɔw taara olu caman bɛ sinɛki la les administration scolaire an ka section de bɛ yen section de l'administration scolaire ko ouais ko planton ni fɛnkɛw don mais u tɛ min kalama u tɛ min kalama planton tɛ u tɛ min kalama. Catégorie D mɔgɔ caman de b'u la o de hala o b'an ka gafe kɔnɔna na la relecture du décret 051 i bɛ caman ye RCVC ni fɛnkɛ ninnu na administration na non maîtrise de b'u bolo u ye dɔw fana fɔ ko non ko dɔw ye chauffeur ye fɛnkɛ don mais chauffeur kalanenw tɛ yen mɔgɔw bɛ chauffeur ya la maîtrise b'u bolo bi bi na ça veut dire olu de tɛ Mali kɛcogo dɔn olu de tɛ Mali administration dɔn olu de tɛ Mali administration dɔn. École karamɔgɔ minnu bɛ ka surveiller kɛ école karamɔgɔ hakikaw de don a ɲɛnamaw maintenant u bɔra i ye kuma min fɔ ko a tɔgɔ ye di n'i y'a lajɛ ka taa fɔ k'u bɛ taa écolesow datugu i tɛ sinɛki o la parce que o tɛ syndicat ka jogo ye o tɛ syndicat ka wale o tɛ syndicat ka wale kɔnɔna na i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa État ka so k'i bɛ t'o datugu sariya jumɛn na n'i bɛ grève la to so n'i bɛ grève la to so i bɛ se ka piquer kɛ ka bɔ k'a lajɛ ka turu cɛ k'a lajɛ yɔrɔw kɔnɔna ah est-ce que n ka grève réussira ou bien n ka grève ma réussir mais k'a fɔ ko ka taa yɔrɔ datugu o kuma mun na. o de bɛ na désobéissance civile ye. désobéissance civile u ma faamuya sa n y'o de fɔ anw ye syndicalistes ye anw formera INTM y'an former an formera Mali kɔnɔ yan an formera Mali kɔ kan. Désobéissance civile, article 121 de la Constitution. C'est lorsque la forme républicaine du Mali est mise en cause. En ce moment,
o kɔnɔna de la i bɛ se ka bɔ ka aw bɛ se ka bɔ ka désobéissance civile kɛ o jɔnniw ye n'a fɔra ko président de la république bɛ yan a tɛ se ka jamana mara o constat kɛra en ce moment mouvement politique bɛ se ka wuli ka désobéissance civile kɛ et syndicat ni désobéissance civile ka taa min forme républicaine jumɛn de bilala en cause non désobéissance civile u bɛ ka misaliya ta ko ouais M5 y'a kɛ M5 b'a ka rôle de kɔnɔ a kɛ kuma waati parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ o waati IBK de tun bɛ fanga na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga taabolo kun man ɲi misaliya ta dɔrɔn assemblée kun kɛra cogo min na birikisa ɲagami mankan min kɛra kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn a kɛra cogo min na ne yɛrɛ kun b'a fɔ o waati la n ko balontan ye 90 minutes ye hali ni kun ye miniti 5 di IBK ma a kun tɛ se ka jouer donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana kun bloquélen don oui parti politique ni mouvement M5 ye parti politique ni mouvement politique de olu b'u ka rôle de kɔnɔ olu bɛ se ka désobéissance civile déclencher mais syndicat tɛ o tɛ syndicat ka rôle kɔnɔ en réalité u m'a faamuya ka tila ka taa fɔ k'i bɛ yɔrɔw datugu olu man kan ka kɛ an ye ko gérer ni hakili de ye yɔrɔ caman na an ka mɔgɔw y'a essayer k'a fɔ ko non 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 olu fana bɛ na ne ko a kana foyi kɛ a y'u to yen u bɛna faamuya k'a fɔ olu man kan ka nin ko in kɛ dusu y'u kɛɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il faut k'o de ka dabila n'an ko Mali kura tiɲɛ de ka fɔ baara ka kɛ a ka kɛ ni fana hakilina ɲuman ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ o ka kɛ mais kana fɔ k'i bɛ n'i dabila damanda la i tɛ bɔ damanda la o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ kɛ dɛ. ok an bɛ foli k'i ye nin kun ye aw minnu bɛ k'an lajɛ aw ɲɛ garijɛgɛ ani hakili lajɛ bi Voix Bamako ale kan mun bɛ tali kɛ SNEC ale kalatigi la n'o ye syndicat national de l'éducation et de la culture ye ka dɔn Mustafa Jite an bɔra k'ale ka kunnafoni sɔrɔ a ye minnu fara ɲɔgɔn kan n b'a dɔn aw ye faamuyali sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ an bɛ waati min na mun ye kalan kɔni ye kalankuncɛ kalanw olu bɛ sen na wa olu ka tɔn u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa kalankuncɛ kalan in ka kɛ basigi kɔnɔ ladiriya kɔnɔ k'a kɛ kalankuncɛ kalan latika ye an bɛ aw fo aw ni ce Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na.